नौकर, ये नौकर, जी मालकिन। इधर आ। जी मालकिन बोलिए। कहाँ था? काम कर रहा था किचन में। मेरे पैर और गर्दन पीठ दबा दे, बहुत दुख रहा है। अभी हाँ अभी। अभी बहुत काम पड़ा है मुझे। तुझे जो बोलना वही कर। ओके मालकिन। ऐसे ही ऐसे ही। हाँ ऐसे ही। पीठ बोला था मैंने। ओह सॉरी। और गर्दन भी। क्या काम कर रहा था? बैठो। हाँ बैठ जा, लेट भी जा सकते है तो। नहीं नहीं आपके ऊपर बोल रहा हूँ, बैठो। एक लात मारूंगी ना। चुपचाप बैठा क्यों है? दबा। अच्छे से दबा। তুই এখানে কি করছিস? এই বড় ম্যাডামের এ করছি। তুই তুই আমার কাজ না করে তুই ম্যাডামের কাজ করছিস। আমার কাজটা কে করবে? আমার কাজটা কখন করবি? इसके बाद कर दूंगा। নেই। तो दोनों काज मैं कैसे एक साथ करूँ? मेरे बुलाने से पहले तो क्या कर रहा था? किचन में काम कर তো रहा আগে তো বড় দরকার ছিল যে এই ম্যাডাম আগে বলেছে আমি করবো, তারপর তোমার কাজটা করব। তুমি আমাকে আগে বলিসনি কেন? তুই তার আগে পানিশমেন্ট পাওয়া দরকার, তোর তোর পানিশমেন্ট পাওয়া দরকার। তুই কথা শুনিস না কেন? हाँ এরপরে কথা শুনবি তো? हाँ हाँ কি রে, কথা শুনবি তো? हाँ। শুনবি কথা? তুই কাজ না করে ফাঁকি মারছিস। सॉरी मैडम। তোর কাজ কি? सॉरी मालकिन। তোর কাজ কি কি ছিল? हाँ काप। তুই আমার কাজ না করে ম্যাডামের কাজ করছিস। তুই তোর আগে কাজ কি ছিল? আমার কাজটা করে। তুই আমার কাজ আগে করিসনি কেন? काम Sorry, चोर है ना sorry, इसलिए। তুই তুই এই ম্যাডামের কাজ করেছিস, তার আগে তোমার তো বড় দরকার ছিল যে ম্যাম আমি আগে এই ম্যাডামের কাজ করব, তো তোমার কাজ করব। তুই তো আমার কাজ করলি না, আমার কাজ করলি না, তাহলে তোর আরো পানিশমেন্ট পাওয়া দরকার। बदतमीज लड़का। আমার ল্যাপটপ কোথায়? আমি অফিস যাব। ए रुक रुक, और नहीं दबाना है तुझे। वो पहले बोला था ना तुझे काम কাজ करने না के लिए। করে সবসময় খালি ফাঁকি মারে। ওকে মারো, ওকে প্রচন্ড মারো। वो तो पहले बोला था ना कि तुझे मारने के लिए। हाँ तुझे उसका काम करने के लिए बोला था ना। वो एकदम ठीक किया। आ बहुत जोर से मारो आ आ आ और जोर से दो। तेरी वजह से हम दोनों का झगड़ा हो जाएगा। सॉरी मालकिन। আর এই ভুলটা করবি? ना আর এই ভুলটা হবে? सॉरी मालकिन। একটা কাজ ভেবে নে, কার কাজটা আগে করবি তুই। सॉरी मालकिन। तू पहले कहाँ था? किचन में था। हाँ पहले तुझे कौन बोला काम करने के लिए? उस मैडम ने। तो मेरे बुलाने पर क्यों आ गया? दाब भी मारेगा। তুই তো আমার কাজ না করে ম্যাডামের কাজ কি করে করতে गली? अगर तू मुझे बोलता कि इसका क्यों दिया? मैम का काम क्यों कर रहा दिया? हूँ तो मैं तुझे क्या बुलाता? तो फिर सॉरी मालकिन। सर से कुछ होता है क्या? जा यहाँ से जा। अगले बार नहीं होगा।